سلام كبرات تختاتلت مدب سايكولوجي كما يقنيهم إذ بزعبا سنو البنا ويون سايكولوجي تقام حبريتا كم أون تمرتي زغربو للشانليو أبزي شانل إيزي أغديهم سابسكرايب زكبركم تينكيو كابل بي اس ام اسكن نشانلي حدش تزخونكم دما سابسكرايب كم أون زغرهم حساباتن زسرحن فيديوتاتن نابقالو قليلو انتي كبازحو شيرن لايكن بمقبار تحبابورني كورات تخطاتلتي نلو مقتدم حادة آزيو تقامن أقدسن زخون أرستي حيزالكم مسيح زلخو كم تفتوو بزحقم ناقر فلقاتن تمرتن كم ترخبولن كم تجبطولن دمارك تسأليا كاباخم زدلدن تسبيت سكبرن كم تكال قزيه زفلوكم كسع موداتا حبيركم مصنحن بسمونا مكتال كم زفلت مبزحتنا عود سخونا ركب فغرن حدارن ندلن نمنن إنا مباركس إز عود سخونا فغراوي وتن تطح ركبن نمركابن نمسراتن فغراوي هوتنا ناي قدن كنفلطن كنردو زكبانا حد نقرالو نسخة مس مسامتنا أب إنه نبرلو جزي ناي مسامتنا قانقوا فقري مفلاطن مرداني ناي فقري ناي مردادو قانقوا مفلاط تساخع زحاشن زلاقن زلوون ركب فقرن حدارن نمسراتي طقنا اتسعبي شجر أمونغو فقرات زقاتم بتفطرنا ناي بعلنا زخونة ناي فقر قانقوا مزراب سلز قلنا إذا مالت نخالق فقرنا نقلصلو عرسنا 5 فقرنا نخصم معنا بسكبر من قدي يخون مبر إذا عينت أكايدا مسنا مسامتنا ناي فقر قانقوا زي الرخب نعنا فتصيمو ترجم زباه نجر كبنا زي كأدني بس مخنيات زي يخاو بزحت مسامت زي السمامان زفلالي سلازي إزوم قاتل زغربولكم حموش ناي فرقانقا أفقري أنصار صوتات راح زي كونس نزخونا عينة تركبين فقرن نممسراتن نمحياشن آزيوم أقدستيوم إزيوم فلتنان على لينان مفلات فقرنا نقلصلن دليت مسامتنا أن نردع من قد يتعطحلنا كورا تختاتلتي كم تخالط قانقاتات نخن المهار نخن فلتن نخن رداء زساقملنا كم أول قانقا فقري مسامتنا بقوب فلتنان على لينان كن فلتن كن رداء انتزيك إلنا أول عمون قلتنا زل فقرن ركبن كقنسن إلوون تقليل خطافن يخلي أتم حمشة مسرطة وقانقاتات فقر زبالو حدا قالات متبع مسكانا عدنا قطر بزح غزي أبهلنا الحبرات سبنا حدا لومدن قوقين سخنا أتحساسبان أرداد أنا مسخعة نمسامتخا كامتن لعلي ويكعلع العاقن كتمسكنن كنقدن يبلكان زبل غنياتو اندحر دالعلي ماتن انت امسكين كاين انت نيد كاين كعدبا يخلي زبل اتحساس على كوين جن اذا عينت اردادا فاتسيم جيجا سبنا كاب حق سرحقن اردادا وقاداس مسكانان ادناقتن أمونغو مسامتي نزهل فقراو ركب كتنكر إيان زكوان سلم تايم ناي مسكانا عدنا قوتن كورن قالا كساب كندزي آقا دستزخونو كندزي زاقر حيلي زلوان مغنياتو نحنا داك السبع بتفطرنا عوشنا حدا دليت قالنا نسخعا كننقاد كندنقن كنمسكنن سرحنا يسرحن عيون أول كخبرن تقبلنا تكركبن سلالي دلي سلازي اندحد مسامتنا قانقا فقرون قالات انتقوينو نحنا 10 جزي انت حقزنا يوم
ኮይኑ ግና ንዝፈጸምዎ ተግባርን ንሰርሕዎ ስራሕን ምስጋና ኣድናቖትን ክብርን እንተዘሂብናዮም ዝተፈቐሩ ኮይኖም ዘይክስምዖም ይኽእል እዩ። ሓደ ግዜ እዚ ቃላት እዚ ከቢድ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ። ግን ቃላት ምስጋናን ኣድናቖትን ልክዕ ከም ግጥሚ ምጽሓፍ ማለት ኣይኮነን። እንትኾነ ግን መጻምድትና ዝኾነ ስራሕ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ላግፂ ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝነቐለ ልባዊ ምስጋና ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ብቓላት ክንልግሰሎም ኣለና። ንኣብነት እዚ ነገር እዚ ብምግባርካ ወይ ከዓ ብምግባርኪ በኣኻ ይኮርዕ እየ፣ በኣኻ ይተኣማመን እየ ዝብሉ ናይ ኣድናቖት ቃላት ክንጥቀም ኣለና። እምበኣር ከስ ቃላት ህይወት ናይ ምሃብ ዓቕሚ ኣለዎ። ስለዚ ንመጻምድትና ብቓላትና ክንሃንጾምን ከነተባብዖምን ኣለና። እቲ ካልኣይ ቋንቋ ፍቕሪ ኢልና ንጽውዕ እንታይ ተግባራዊ ሓገዝ፣ ፍቕርና ብተግባር ንገልጸሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ተግባር ዝሰግር ናይ ፍቕሪ ቋንቋ እዩ። ነዚ ቋንቋ ፍቕሪ እዚ ብሓፂሩ ንምግላጽ እንተደሊና ካብ 1000 ቃላት ሓደ ተግባር ይበል ዝብል ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ንመጻምድትና የፍቅረኪ እየ ካብ ምባል ንላዕሊ እቲ ንዓኣቶም ዝሕግዝ ተግባር እንትንገብርን ዝኾነ ዕዮ ወይ ከዓ ስራሕ እንትንሕግዞምን እዩ ንዓኣቶም ዘለና ፍቕሪ ዝርድኦምን ዝፈልጥዎ። ንሓደ ቋንቋ ፍቕሩ ተግባር ዝኾነ ሰብ የፍቅረካ እየ እናበልካዮ ነገር ግን ኣብቲ ዝኸበዶምን ሓገዝ ዘድልዮምን ግዜ ትምኢልና እንድሕር ደኣ ንሪኦ እቲ ቃልና ዋጋን ትርጉምን ዝበሃል ነገር የብሉ። ንዓኣቶም ፍቕሪ ማለት ብስራሕን ካልእ ዕዮን ምሕጋዝን ምድጋፍን ማለት እዩ። መጻምድትና ኩሉ ግዜ ዘማርሩን ኮምፕሌን ዝገብሩን እንተኾይኖም ንኣብነት ኣነ በይነየ ዝሰርሕ ዝዓይን ስለምንታይ ዘይትሕግዘኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ ወዲቑ ዝብሉ ቃላትን ሓሳባትን እንተዘውቲሩ መጻምድትና ናይ ፍቕሪ ቋንቋኦም ተግባር ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንሕግዞም ኣለና። እቲ ሳልሳይ ቋንቋ ፍቕሪ ከዓ ውህብቶ ወይ ከዓ ጊፍት ኢልና ንጽውዖ እዩ። ብዙሕ ሰብ እዚ ቋንቋ ፍቕሪ እዚ ምስ ሰምዐ ምናልባሽ ሰባት ገንዘብ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ክብል ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ሓቂ ካብኡ ዝረሓቐ እዩ። ንሓደ ቋንቋ ፍቕሪ ውህብቶ ዝኾነ ሰብ እቲ ዋጋን ትሕዝቶን ናይቲ ውህብቶ ዘይኮነስ እቲ ሓልዮትን ተገዳስነትን ናይቲ ውህብቶ እዩ ዝያዳ ዝርአ። ውህብቶ ማለት ክንቀሳቐስ እንከለኹ፣ ኣብ ቦታ ስርሐይ እንከለኹ ወይ እውን እንዳተዘናጋዕኹ እንከለኹ ብሓፈሻ ኣብ ኩሉ ዕዮይን ምንቅስቓሳተይን ንዓኻ ይሓስብ ወይ ንዓኺ ይሓስብ ይዝክርን ነይረ ዝብል ዓብዪ መልእኽትን ትርጉምን ኣለዎ። እቲ ውህብቶ ናይ ሓልዮት ምስክርን መግለፂ ፍቕርን እዩ። ቋንቋ ፍቕሮም ውህብቶ ዝኾኑ ሰባት ውህብቶ ክወሃቦምን ክቕበሉን እንከለዉ ተዘኪረ ዝብል ስምዒት ስለ ዝስምዖምን ስለ ዝሓድሮምን ዓብዪ ሓጎስን ደስታን ይስምዖ። ኣብ ባህልናን ሕብረተሰብና ውህብቶ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ በዓላት ጥራሕ ተተሓሒዙ እዩ ዝወሃብን ዝርአ። እንተኾነ ግን ካብ ዝወፃእ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ንመጻምድትኻ ውህብቶ ምሃብ ከነዘውትር ኣለና። ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ወረቐት ኣነ የፍቅረኪ እየ ወይ ኣነ የፍቅረካ እየ ዝብል ጽሑፍ ንምጽሓፍ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ክርእይዎን ክረኽቦን ዝኽእሉ ቦታ ምቕማጥ እዚ ሓደ ካብቲ ንእሽተይ ውህብቶ ወይ ከዓ ፍቕርና ንገልጸሉ መንገዲ። ካልኦት እውን ካብዚ ዝዓበዩ ዓበይቲ ውህብቶታት ኣለዉ። እቲ ራብዓይ ቋንቋ ፍቕሪ ጉቡእ ግዜ ምሃብ እዩ። እዚ ማለት ንመጻምድትኻ ሙሉእ ኣቃልቦ ምሃብ ማለት እዩ። ብኣካል ጥራሕ ምስኦም ምህላው እኹል ኣይኮነን። ልብኻን ኣእምሮኻን እውን ብሓሳብ ኣብኡ ኸውን ኣለዎ። ሓደ ቋንቋ ፍቕሪ ግዜ ዝኾነ ሰብ ምስኡ ኮፍ ኢልካ ስልኪ ወይ ቴሌፎን ትጥቀም እንከለኻ
ካባይ ንላዕሊ እታ ቴሌፎን ትበልጽ ወይ ከዓ ተዓብዮ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ። ግቡእ ግዜ ማለት ዓይኒ ንዓይኒ ምጥማት ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ከተዕልልን ክትፃወትን ሓሳብ ንሓሳብ ክትለዋወጥን ምኽኣል ማለት እዩ። ሓቢርካ ዝኾነ ንጥፈት ምግባር፣ ሓቢርካ ምዝንጋዕ፣ ሓቢርካ ወግ ምግባር፣ እቲ ኣገዳሲ ነገር ሙሉእ ኣቃልቦኻ ምሃብ ማለት እቲ ሓሙሻይ ቋንቋ ፍቕሪ ስጋዊ ምቅርራብ ወይ ከዓ ፊዚካል ተች ኢልና ንፅውዕ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባህልናን ሕብረተሰብናን ብዛዕባ ስጋዊ ምቅርራብ ወይ ምትንኻፍ ክዝረብ እንከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ፆታዊ ርክብ ጥራሕ እዩ ኣእምሮኡ ዝኸይድ ኮይኑ ግና ስጋዊ ምቅርራብ ወይ ከዓ ስጋዊ ምትንኻፍ ካብኡ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ትርጉምን መልእኽትን ኣለዎ። ንሓደ ቋንቋ ፍቕሩ ስጋዊ ምትንኻፍ ወይ ከዓ ፊዚካል ተች ዝኾነ ሰብ ስጋዊ ምቅርራብ ወይ ድማ ስጋዊ ምትንኻፍ ማለት ድሕንነት ወይ ድማ ውሕስና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ቋንቋ ፍቕሩ ስጋዊ ምትንኻፍ እንተኾይኑ ይፈትወካ እየ ወይ የፍቅረካ እየ ካብ ምባል ንላዕሊ ምሕቋፍ ወይ ድማ ብኢድ መሓዝ ዝያዳ ንዕኡ ዘለዎ ፍቕሪ ይገልጸሉ። እቲ ዝጋህቡ ምትንኻፍ እቲ ኣብ መንጎ ፍቑራት ዘሎ ዋሕዚ ኮኔክሽን የጽንዖ። ኣብቲ ዝኸበደ ግዜን ስምዒትን ቃላት ክጠፍኡ እንከለዉ ኣነ ምሳኻ እየ ወይ ድማ ኣነ ምሳኻ እየ ዝብል ትርጉምን መልእኽትን ኣለዎ። እቲ ምስጢር ኣብቲ መዓልታዊ ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ። ንኣብነት ካብ ስራሕ እንትንምለስ ንመጻምድትና ምሕቋፍ፣ ፊልም ኣብ ንርእየሉ ተቐራሪብካ ምርኣይን መቕማጥን፣ ብሓባር ኣብ እንጓዓዘሉ እውን ወክ ኣብ ንገብረሉን ግዜ ኢድ ንኢድ ምትሓዝ። እዞም ተግባራት እዚኦም ዝተኣሳሰርናን ዝተፃመድናን ኢና ዝብል ስምዒት ኣብ ኣእምሮና ይፈጥሩልና። እዚ ድማ እቲ ርክብና ክጠናኸርን ካብ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጸቕጢ ክከላኸልን ይገብር። ካብ ብተወሳኺ ድማ ጭንቀትን ይቕንሰልና። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትምህርቲ ስነልቦና ሳይኮሎጂ እዚ ዝሰማዕኩሞን ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩምን ይመስል ነይሩ። ብዙሕ ቁም ነገር ሓበሬታን ትምህርትን ረኺብኩምሉ ከምኡውን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፍቕሪ ካብ ዝነበረኩም ርድኢት ተወሳኺ ርድኢት ጨቢጥኩምሉ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ስለ ዝጸናሕኩምን ጽኒልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምን ካብ ልቢ ዘመስግን። ንእቱብን ሃናፂ ሓሳብን ርኢቶን ንእትገብሩለይ ሓገዝን ምትብባዕን ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ ዘለኩም ሓሳብን ርኢቶን ኣብ ኮሜንት ቦታ ጻሕፉለን። ኣብ ዝቕጽል መደብ ካልእ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽግን ተሓንኩ።